سیدنا ابراہیم نے بہت سفر کیے، ساری زندگی سفر میں گزاری، جہاں پل بھر کے لیے قدم روکنے کا حکم ملا، گھڑی دو گھڑی قیام کیا۔ اس گھر کے بنانے والے مزدور کو کبھی کسی نے عزت دی ہے؟ وہ گھر عام گھر تھوڑی تھا، وہ عزت والے کا گھر تھا۔ کہنے کو خدا نے سیدنا ابراہیم اور ان کے فرزند سیدنا اسماعیل کو فرشتے بھیج کے اپنے گھر کا نقشہ دکھایا۔ یوں وہ قافلہ جو اپنی پہچان بنو جرہم بتاتا تھا وہاں رک گیا۔ دھیرے دھیرے چشمے کے آس پاس انہوں نے اپنے خیمے لگا لیے۔ باغ نے آسمان کو دیکھ کے خدا کو گواہ بنایا اور چھری بیٹے کی گردن پر رکھ چلے۔ سیدنا اسماعیل کی جھونپڑی کے برابر زمزم کنویں سے 40 گز کی دوری پہ خدا نے اپنے فرشتے کے ذریعے اپنے گھر کا نقشہ زمین پہ کھول دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے تیسرے حصے میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوسرے حصے میں ہم نے دیکھا کہ حدود کعبہ کا تعین ہو رہا ہے۔ مشرقی حد جو مقام عرفات تھا وہ طے ہو گیا، اگلی حد مقام حدیبیہ تھا۔ جبرائیل علیہ السلام جب سیدنا ابراہیم کو مغربی حد کا وہ کنواں دکھا رہے تھے، یا اس کنویں کی جگہ جس کا نام الحدیبیہ ہونا تھا، وہاں ایک سبز باغ ہونا تھا، اس کا فاصلہ بھی حرم سے تقریباً 22 کلومیٹر ہے۔ مشرقی حد دکھانے کے بعد جب مغربی حد کا تعین کیا تو اس وقت وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ ہاں البتہ 2000 سال بعد اس مقام پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر ان 1400 وفاداروں نے جینے مرنے کا حلف دینا تھا، اور وہ حد حدیبیہ تھی۔ جگہ 2000 سال پہلے طے ہو چکی تھی اور واقعہ بعد میں ہوا، وہ بھی صلح اور امن کے عہد کا۔ اب حرم کی جنوبی حد کا تعین بھی دیکھ لیجئے۔ رکن یمنی کی سیدھ میں تقریباً 16 کلومیٹر کی دوری پر ایک جھیل نما خشکن مقام ہے جسے ابدا لبن کہتے ہیں، جہاں بعد میں قبیلہ خزاع آباد ہوا، جس قبیلے نے سیدنا اسماعیل کے سسرالی قبیلے بنو جرہم کو بھی حرم سے بھگا دیا تھا۔ شمال مغرب میں حرم کعبہ کی حد تنعیم ہے، کعبہ سے لگ بھگ 7.5 کلومیٹر دور، جہاں اب مسجد عائشہ ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ مسجد عائشہ اہل حرم کے لیے صرف عمرہ کا احرام باندھنے کی سبب سے قریب ترین حد ہے۔ تنعیم وہ مقام بھی ہے جہاں سن 4 ہجری کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر 7 اصحاب کی جماعت کو قبیلہ بنو لحیان کے لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے بھیجا گیا۔ جب یہ جماعت رجعی کے مقام پر پہنچی تو بنی لحیان کے لوگوں نے 5 اصحاب کو شہید کر دیا اور 2 صحابہ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن وسنہ کو قید کر کے مکہ والوں کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ خریدنے والوں نے بدر کی جنگ میں ان دونوں اصحاب کے ہاتھوں مارے جانے والے اپنے باپ چاچا کا بدلہ لینے کے لیے ایک کو تلوار سے شہید کر دیا اور دوسرے کو پھانسی پر چڑھا دیا۔ اس عہد کے مشرکوں کا سردار ابو سفیان آگے بڑھا اور دونوں اصحاب سے مخاطب ہوتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخانہ الفاظ کہے تو گویا دونوں اصحاب کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اور انہوں نے کہا کہ اپنے آقا پر ایسی 1000 پھانسیاں بھی دل و جان سے قبول ہیں۔ دوسرا، اس حد کو اس طرح 2000 سال پہلے ہی محفوظ کر دیا گیا جس میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق
रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हुक्म दिया कि अपनी हमशीरा को तनईम ले जाओ। जनाब आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस मकाम पर एहराम उम्रा की नीयत की और उम्रा अदा किया। जो वाक़यात इन हदूद पर प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे हयात में होना थे, गोया वो पहले ही कलमबंद किए जा चुके थे जब हदूद हरम का तायुन हो रहा था। अगली हद जाराना है, जहां मस्जिद जाराना भी तामीर की गई है। इसका फासला भी बैतुल्लाह से करीब 22 किलोमीटर है। जाराना वो मकाम है जहां बनु तमीम से ताल्लुक रखने वाली एक औरत रहा करती थी, जिसका नाम रीता और लकब जाराना था। अक्लो दानाई से महरूम औरत दिन भर मेहनत और मशक्कत के साथ रुई से धागा निकालती और फिर इसे पारा पारा कर देती, जिसकी मिसाल अल्लाह ने सूरह नहल में आयत नंबर 92 में दी है, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि तुम्हारी हालत उस औरत की सी न हो जाए जिसने आप ही मेहनत से सूत काता और फिर आप ही टुकड़े टुकड़े कर दिया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताबिक ये आयत उसी औरत की तरफ इशारा करती है। फतेह मक्का के साल यानी 8 हिजरी में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा हुनैन के बाद जाराना में चंद रोज क़याम फरमाया और यहीं से उम्रा का एहराम भी बांधा। अगली हद नखला की है। वादी नहला वो जगह है जहां आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आज़ाद किए हुए गुलाम ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ खून से लथपथ पांव लेकर ताइफ से उतरे थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 80 किलोमीटर का फासला पैदल तय करके उस ठंडे पहाड़ी शहर में गए थे, लेकिन वहां बेअकल जाहिलों ने बगैर किसी खातर किसी लिहाज के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे। ये वादी हरम से 13 किलोमीटर के फासले पर है। एक मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ सुबह की नमाज अदा फरमा रहे थे कि उस तरफ से जिन्नात का गुजर हुआ। जिन्नात ने कलाम पाक को गौर से सुना तो मुसलमान हो गए। अपनी कौम की तरफ लौटते ही उन्होंने कुरान मजीद के मुतालिक जो कहा वो सूरह जिन की आयात 1 और 2 में खुदा की वहदानियत की गवाही देते हैं। और इस तरह 1104 बुर्जियां हरम के अतराफ लगाई गई हैं जो हरम की हदूद का तायुन करती हैं। सैयदना इस्माइल के ससुराली रिश्तेदार कबीला बनु जरहम से ताल्लुक रखते थे। जब सैयदा हाजरा की वफात हुई उस वक्त उनकी उम्र 23 बरस थी। सैयदना इस्माइल काबा आने वाले मेहमानों की देखभाल की जिम्मेदारी खूब निभाते। बनु जुरहम की खातून राला से सैयदना इस्माइल ने दूसरी शादी कर ली थी और अब वो एक मजबूत कबीला के सरबराह थे। बड़ा बेटा नाबिद था और दूसरा केदार। केदार बिन इस्माइल से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नस्ब है। आप इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। तीसरा बेटा अदलील, चौथा मंशा, फिर मिश्मा, छठा बेटा माशी, 7वें का नाम मासा, 8वां हद्दाद, 9वां जीमा, 10वां नतोरा, 11वां बेटा नीश और 12वां कैज़मा था। बेटी एक ही थी, नस्मा, जिसकी शादी सैयदना इसहाक के बेटे ईसू से हुई। सैयदना इस्माइल के इन 12 बेटों से 12 कबीले बने। बनु जरहम ने काबे की देखभाल की जिम्मेदारी भी ले ली। जिसे चाहते जियारत के लिए आने देते, टैक्स लगा देते। पैसे की बहुतात हो गई और गर्दनें तन गई। काबा के गिर्द लोगों ने अपने घर बना लिए। काबा से 40 गज दूर जमजम का कुआं था।
जहां बनु जरहम के एक मर्द असाफ और वादी के बाहर से आई एक लड़की नाइला बिन्त वाइल ने हरम की हदूद की बेहुरमती की, जिसकी पादाश में नाइला और असाफ दोनों के जिस्म पत्थर के बन गए। होना तो ये चाहिए था कि इन दोनों को इबरत के निशान के तौर पर याद रखा जाता, लेकिन बनु जरहम ने इन बुतों पर चढ़ावे चढ़ाना शुरू कर दिए। नाइला को सफा के पहाड़ और असाफ को मरवा की चोटी पर रख दिया और पूजा पाठ शुरू हो गई। दूसरा कबीला बनु खज़ाआ था, वो भी यमन से आए थे। बनु जरहम और खज़ाआ के दरमियान काबा की देखभाल, मेहमानदारी और टैक्स वसूल करने पर आपस में ठन गई। खूब लड़ाई हुई। बनु जरहम वाले हार गए। उनके बड़ों ने मक्का छोड़ने का इरादा कर लिया, लेकिन उसके साथ साथ एक शरारत करते चले गए कि जितने भी सोने के चढ़ावे, तलवारें और शबीहें मौजूद थीं, सबको जमजम के कुएं में डाल दिया और उस पर ढेरों मट्टी डालकर जमजम के कुएं को बंद कर दिया। हारे हुए बनु जरहम आबे जमजम का चश्मा बंद करके मक्का से निकल गए। बनु खज़ाआ अगले 400 साल तक काबा के हुक्मरान रहे। फिर इसी कबीला से अमरू बिन लही आ गया। सामान्य तिजारत लाते हुए शाम के इलाके बलका पहुंचा। वहां देखा कि लोग मट्टी, पत्थर और लकड़ी के बुतों की पूजा करते हैं। उमर बिन लही मंदिर के पुरोहित से कहने लगा कि एक बुत मुझे भी दो, मैं इसे काबा में लगाऊंगा। पुरोहित ने इसे एक बदहयत बुत दे दिया जिसका नाम खबल था, और यूं काबा में पहला बुत इस्तादा हो गया और चंद सालों में इन बुतों की तादाद 360 हो गई। कुछ बुत तो बहुत मशहूर हुए, जैसे नहला वालों ने इज़ा को तराश लिया। लातो मनात, यगूस, ज़ुश्शुरा और ज़ुल्कफ़ैन मशहूर बुत थे। 2 ही दिन में ये सनम होश रुबा होते हैं। कल के तरशे हुए बुत आज खुदा होते हैं। अल्लाह आप सबको खैर और सलामती अता